জি 24 ঘন্টায় স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি শুভদীপ। জঙ্গি হামলায় পর্যটকদের মৃত্যু মিছিল, পহেলগাঁও সহ গোটা কাশ্মীরে রেড অ্যালার্ট। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी तरह से जहां कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है, वहीं जम्मू में भी पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है वो हाई अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर नाकाबंदी जो है वो कर दी गई है और खासतौर पर जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर जो सुरक्षा है वो कई गुना बढ़ा दी गई है। एक तरफ लगातार आपको बता दें कि पाकिस्तान पूरी तरह से लगातार एक्सपोज होता नजर आ रहा है कि एक बार फिर से उसने इस तरह की नापाक हरकत करने की यहाँ पर कोशिश की और वहीं पर इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं कि सीज फायर का वायलेशन भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने तत्तापानी सेक्टर में पुंछ में यहां पर दिया है और अभी भी लगातार जो गोलीबारी है वो दोनों तरफ से जारी है। उसी बीच इस तरह की खबरें हैं कि कई सारे इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं। ऐसे में पूरी तरह से जम्मू जो है वो इस समय हाई अलर्ट मोड पर है और खासतौर पर जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें हमने देखा कटरा की अगर हम बात करें तो धार्मिक स्थल पूरी तरह से वहां अलर्ट है, पूरी तरह से मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। ऐसे में जम्मू में भी पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को यहाँ पर अंजाम न दिया जा सके और लगातार आतंकियों के खिलाफ जो तेजी से ऑपरेशन है उसे भी कई गुना और बढ़ा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनी, सरजतपुर, आजी मीडिया, जम्मू। হামলার দায় স্বীকার করেছে দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। পাক জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর ই তৈবার ছায়া সংগঠন হিসেবে উঠে এসেছে এই টিআরএফ। आज जो जिस तरीके से अवामी इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बंद का आह्वान किया है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है लोगों को कि वो आज एक दिन का बंद रखे और इस बीच हम देख रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरे श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों में की गई हैं। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि डेड बॉडीज़ को कल रात ही यहाँ पे लाया गया है, अब जो उनके प्रियजन हैं उनके हवाले डेड बॉडीज़ की जाएगी। और इस बीच जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है कंट्रोल रूम के बाहर, तो वो ये दर्शाता है कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ पे शायद पहुँचा दी गई हैं, क्योंकि हमने कई सारी एम्बुलेंसेस अंदर देखी जो अंदर जा रही थी, तो वो यही कह रहे हैं कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो एम्बुलेंसेस में बाहर लाई जाएगी, उनके बाद सीधे वो एयरपोर्ट भेजी जाएगी और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके जो प्रियजन हैं उनके हवाले वो डेड बॉडीज़ की जाएगी। ये जो घटना है ये पहली बार कश्मीर घाटी में घटी है जिसमें सीधे तौर पर पर्यटकों के ऊपर जो है निशाना साधा गया है। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে পহেলগাঁও হামলার নেপথ্যে রয়েছেন সৈফুল্লাহ খালিদ ওরফে সৈফুল্লাহ কাসুরি। তার নির্দেশেই 5 থেকে 6 জন জঙ্গি মঙ্গলবার দুপুরে পহেলগাঁওয়ের বৈসারন উপত্যকায় নির্বিচারে গুলি চালায়। अनंतनाग से लेकर पहलगाम तक पूरे सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस वक्त हम जीएमसी अनंतनाग के बिल्कुल सामने खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कल जो ये हमला हुआ है ये बहुत ही एक नरसिंहार था। एक स्थानीय कश्मीर का आदमी इसी अनंतनाग का रहने वाला वो भी उसमें हताहत हुआ, उसकी भी मृत्यु हुई है और कुल 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। एक की हालत क्रिटिकल है। अब देखना ये होगा कि कल जो बैठक हुई उसके बाद गृह मंत्री क्या निर्णय लेते हैं और जो आगे की रणनीति होगी वो क्या होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम ग्राउंड की बात करें तो हर तरफ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर आज बंद है। इस दर्दनाक हादसे में जो नरसंहार हुआ है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में आज बंद का आह्वान किया गया है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, अनंतनाग। কাশ্মীরে জঙ্গি হামলাকারী জঙ্গিদের ছবি প্রকাশ, তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে জঙ্গিদের। जो स्टेटमेंट टीआरएफ ने जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें डोमिसाइल जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे नहीं रहते हैं उनका यहाँ रहना स्वीकार नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसलिए हमने यह हमला अंजाम दिया है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि धर्म पूछकर जो है गोली मार दी गई। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ये हमला किया गया था ताकि ये मैसेज वो यहाँ से दे के जो वो उन्होंने स्टेटमेंट में बताया कि यहाँ पर हम गैर कश्मीरियों को जो बाहर से आए हैं टूरिस्ट बन के यहाँ पर आते हैं, वो स्टेटमेंट में लिखा है वो यहाँ पर नहीं टूरिस्ट बनकर आते हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी मंशा से ये अटैक जो है प्लान किया गया था। কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় হামাস যোগ, প্যালেস্তাইনের জঙ্গি সংগঠনের যোগ। 2 মাস আগে পিওকেতে হামাসের প্রতিনিধিরা। হামাস জৈশ-ই-মোহাম্মদ লস্করের বৈঠকে ভারতকে টার্গেট করার পরিকল্পনা খবর সূত্রের।
কি বলছেন প্রাক্তন সেনাকর্তা কর্নেল রাজেন্দ্র ভাদুড়ী, শোনাবো। আমাদের কি আমাদের কাশ্মীরে ডাইরেক্ট ইনভলভমেন্ট আছে কিনা সেটার তো কোনো প্রত্যক্ষ প্রুফ নাই। ওখানে পিওকেতে মিটিং হয়েছিল, কিন্তু আমার কি ডাইরেক্টলি গতকালের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সেটা তো আপাতত কোনো প্রুফ নেই। প্লাস ইম্পর্টেন্টলি, যদি আমার এই এলইটি জামাতুদ্দাওয়া এদের সঙ্গে ওপেনলি পিওকেতে যদি মিটিং করে থাকে, তাহলে তো আমাদের ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিদের অলরেডি একটা প্রোটেকশন নিয়ে নেওয়া দরকার ছিল। পহেলগাঁওয়ে হামলার পরেই সামনে আসতে শুরু করেছে পাকিস্তানের মাস্টার প্ল্যান। গোয়েন্দা সূত্রে এমন কিছু ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে যা থেকে হামলাকারীদের চিত্রনাট্য স্পষ্ট। अल्लाह की कसम, जब हिंदुस्तान ने गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया, आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत के अंदर बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। आपने टंकों के जरिए, तोपों के जरिए, मिसाइलों के जरिए, हेलीकॉप्टरों के जरिए, ड्रोन के जरिए, अल्लाह की कसम 10 लाख फौज के जरिए बहुत जोर लगाया कि श्रीनगर में जो गाजी और शहीदों का लाता है, पुलवामा पुंछ राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को बात करूंगा, डेमोग्राफिक चेंज लाऊंगा। 52 लाख डोमिसाइल आज के अंदर कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। मुजाहिदीन कश्मीर ने, आकब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल वहाब शहीद ने, जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारिसों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा, मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। জঙ্গি হামলার জেরে তীব্র আতঙ্ক উপত্যকায়, বেড়ানো শিখে উঠেছে, ভূস্বর্গ ছাড়ছেন পর্যটকরা, ঘরে ফিরতে মরিয়া শয়ে শয়ে পর্যটক। घोड़े पे चढ़ के हमें ऊपर ही जाना स्टार्ट कर रहे थे, मतलब ऊपर ट्रैवल करना चालू कर रहे थे, लेकिन ऊपर से न्यूज़ आया कि इस तरह का कोई हादसा हुआ है, तो उसके चलते हम नहीं जा पाए। बहुत पैनिक हो गया था, एटमॉस्फेयर थोड़ा 5-10 मिनट के अंदर ही सबको लगभग मालूम पड़ गया था कि ऊपर बहुत ख़राब हालत हो गई है और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी। जस्ट वहाँ पे पहुँचे और हमने घोड़ा वगैरह हायर किया और हम जस्ट ऊपर जाने ही वाले थे, तभी घोड़े वाले को किसका फ़ोन आया और उसने कुछ बताया, कुछ ऊपर कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ भी पैनिक सिचुएशन है। तो उसने हमको बताया कि अभी सर आप रहने दीजिए, अभी आप इसको पोस्टपोन कीजिए और आप दूसरा कुछ साइट सीन कर लीजिए। हम अभी पहलगाम कैंसिल कर रहे हैं और हम श्रीनगर जाने का प्लान बना रहे हैं। डर गए थे हम लोग, छोटी बच्ची के साथ थे और वहाँ का माहौल देख के बहुत डर गए। कैंसिल ही करना है, अभी आगे नहीं घूमना है, पहलगाम छोड़ देना है अभी। চোখে মুখে আতঙ্ক, কাশ্মীরের সমস্ত জায়গা থেকে বাড়ি ফিরছেন পর্যটকরা। महसूस यही हो रहा है कि हम लोग को डर लग रहा है। वहाँ पर जो घटना हुआ वो तो माने हम लोगों के साथ तो बहुत ही दर्दनाक, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम बयां करें कि हम कैसे दुखित है और आतंकित भी है। तो हमारे और 2 दिन थे कश्मीर में रहने के लिए, तो हम लोग अपना सब टूर कैंसिल करके अब अभी जा रहे हैं जम्मू जाकर हम रहेंगे। लेकिन ये जो घटना है ये कश्मीर के टूरिज्म के लिए बहुत ही ये अच्छा नहीं है। কাশ্মীরে নিহত বাংলার 3 বাংলার বাসিন্দা, শখের বাজারের বাসিন্দা সমীর গুহর মৃত্যুর খবর। পাটুলির বিতান অধিকারী, বেহালার সমীর গুহর মৃত্যু, একই সঙ্গে পুরুলিয়ার বাসিন্দা মনীষ রঞ্জনেরও মৃত্যুর খবর। ফোন এসেছিল, আমার ছেলে ফোন ধরেছিল, তারপরে ফোনটা যখন দেয় কান্নাকাটি করছিল, দিদি বলছিলেন যে সব শেষ হয়ে গেল, সব শেষ হয়ে গেল। তারপরে ওনার মেয়ের সাথে কথা হচ্ছে, আন্টি এই ব্যাপার হয়েছে, আমরা দুটো গান শটের মানে আওয়াজ পাই। তো তারপরে বাবাকে বললেন যে মোদি কা আদমি হ্যাঁ তুম, তখন মানে সমীর গুহই বলছিলেন যে হ্যাঁ মোদি কা আদমি হ্যাঁ, বলছে তখনই শ্যুট করে দেয় বাবাকে। ওদের চোখের সামনে এটা ঘটেছে।
বেহালায় নিহত সমীর গুহর বাড়িতে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীও ফোন করেছিলেন। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে 8:30টার সময় সমীর গুহ সাহেবের বডিটা আসছে। 8:30টার সময় ল্যান্ড করবে। ওখানে আমরা কলকাতা কর্পোরেশনের তরফ থেকে হাজব্যান্ড, ওনার ওয়াইফের জন্য গাড়ি সব রেডি থাকবে। আমি নিজে থাকবো। ওখান থেকে নিয়ে আমরা এখানে আসবো। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এক্ষুনি ওনার সাথে কথা বললেন, ওখানেও কথা বলেছেন। আমরা আছি, কিন্তু এরকম দুঃখের ঘটনা আর হয় না। 52 বছরের সমীর কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে কাশ্মীরে ঘুরতে গিয়েছিলেন। বুধবার ফেরার কথা ছিল, আর তার আগেই সব শেষ। ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছে বা ঘুরতে যাওয়ার ঘটনা কিন্তু এই পরিবারে আকসারই ঘটে। প্রচুর জায়গায় ঘুরে বেড়ান এই গুহ পরিবার, তবে কাশ্মীর কখনো দেখা হয়নি। সেই কাশ্মীরে যে এবার কাল হবে কে ভেবেছিল। 16 তারিখ রওনা দিয়েছিলেন, ফেরার কথা ছিল আজই, কিন্তু তার মধ্যে গতকাল ঘটে গেল এমন ঘটনা। খবরী দেবী তার প্রতিবেশীকে ফোন করে জানিয়েছেন যে সেই জঙ্গিরা যারা পরের পর গুলি ছুটতে ছুটতে ছুটে আসছিল, সেই সময় সমীর বাবুকে কাছে পেয়ে তারা জিজ্ঞাসা করে মোদি কা আদমি হ্যায়। কিছু বলার আগেই একেবারে চোখের সামনে গুলি চালিয়ে দেয় তারা। মা মেয়ের সামনেই একেবারে মৃত্যু ঘটে এই সমীর বাবুর। দেহ ফিরছে আজই, এমন জানা গিয়েছে বিভিন্ন সূত্র থেকে। জি 24 ঘন্টার জন্য ক্যামেরায় ফেলিক্স রকি নাথের সঙ্গে কমলাক্ষ ভট্টাচার্য, শখের বাজার। কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় স্ত্রী সন্তানের সামনে হত বাংলার আরও এক। নিহত হয়েছেন আইবি কর্মকর্তা মনীষ রঞ্জন। তিনি পুরুলিয়া এবং ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন ঝালদা পুরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। কাজের সূত্রে থাকতেন হায়দ্রাবাদে। সূত্রের খবর, মনীষ হায়দ্রাবাদ থেকে বউ মেয়েকে নিয়ে পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে পাহেলগাঁওয়ে গিয়েছিলেন। ছোট থেকে চিনতাম। হ্যাঁ, খুব ভালো ছেলে, খুব ব্রিলিয়েন্ট ছেলে, ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল ছিল। টেররিস্ট অ্যাটাকে মারা গেল। এনারাও সব পরিবারে ওখানে যাচ্ছিলেন। ওনারা মনীষ আগে গিয়েছিল, এনারা কালকে যাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে আজ রাস্তা থেকে ফেরত এসেছে। উনি আইবিতে ছিল। আইবি এখন হায়দ্রাবাদে বর্তমানে পোস্টিং ছিল। ওখানে কি পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে? হ্যাঁ, ওনার ওয়াইফ ছিল, ওনার ছেলে, ছোট ছেলে, একটা ছোট মেয়ে আছে, সব ওইখানে গেছিল। পুরুলিয়ায় নিহত মনীষ রঞ্জনের বাড়িতে যান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পরিবারের সাথে কথা হলো। পরিবারের পরিবেশ শোকস্তব্ধ, স্বাভাবিক। বাবা মা তার স্নেহের সন্তানকে হারিয়েছে। তাদের 3 সন্তান, 3 জনেই সরকারি চাকরি করেন। 2 ভাই কেন্দ্রীয় সরকারি এবং 1 ভাই রাজ্য সরকারি। বুঝতেই পারছেন, পড়াশোনায় খুব ভালো এনারা। পুরো 3 ভাই খুব ভালো অবদান রেখেছেন এবং ইনি তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মনীষবাবু কাজ করতেন এবং তার চলে যাওয়া আমাদের দেশের ক্ষতি। নিহত মনীষ রঞ্জন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। স্ত্রী সন্তানদের সামনেই জঙ্গিরা তাকে গুলি করে মারে বলে জানা গিয়েছে। গত 2 বছর হায়দ্রাবাদে থাকতেন। মনীষের বাড়ি পুরুলিয়ার ঝালদা শহরের 5 নম্বর ওয়ার্ডে। সপরিবারে কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওই আইবি অফিসার। কাশ্মীরের পেহেলগাঁওতে জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয়েছে পুরুলিয়ার ঝালদা শহরের 5 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মনীষ রঞ্জন মিশ্রর। তিনি গোয়েন্দা দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। কর্মসূত্রে থাকতেন হায়দ্রাবাদে। সেখান থেকেই স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা সন্তানকে নিয়ে কাশ্মীরের পেহেলগাঁওতে গিয়েছিলেন এবং উদ্দেশ্য ছিল বৈষ্ণব দেবী দর্শন করার, কিন্তু তা আর হলো না। গতকাল জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয়েছে মনীষ রঞ্জন মিশ্রর এবং এই খবর নিজের পাড়ায় এবং প্রতিবেশীদের কাছে পৌঁছাতেই, পরিবারের কাছে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়েছে। পুরুলিয়ার ঝালদার 5 নম্বর ওয়ার্ড থেকে মনোরঞ্জন মিশ্র, জি 24 ঘন্টা। কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় মৃত্যু কলকাতার বাসিন্দার। পাটুলির বৈষ্ণব ঘাটার বাসিন্দা বিতান অধিকারী নিহত। শ্রীনগরে ময়নাতদন্তের পর দেহ ফিরবে রাজ্যে। নিহত পর্যটকের স্ত্রী ও সন্তান সুস্থ রয়েছেন। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানতে পারলাম বিকেলে, সন্ধ্যার পরে।
বৈষ্ণবঘাটার বাসিন্দা আইটি কর্মী ছিলেন বিতান অধিকারী। স্ত্রী ও 3.5 বছরের ছেলেকে নিয়ে কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছিলেন বিতান। গতকাল দুপুর 2:30 নাগাদ পাহেলগাঁও হিল স্টেশন থেকে প্রায় 5 কিলোমিটার দূরে বৈসারন উপত্যকায় জঙ্গিদের এলোপাথারি গুলিতে মৃত্যু হয় বাঙালি পর্যটকের। গতকাল কাশ্মীরের পেহেলগামে জঙ্গি হানায় এই রাজ্যের যেই 3 জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে এই মুহূর্তে বৈষ্ণবঘাটা পাটুলিতে আমরা বিতান অধিকারীর বাড়িতে এসে পৌঁছেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড়ির সামনে এই মুহূর্তে পুলিশি প্রহরা রয়েছে এবং গোটা পরিবারের সদস্যরা তারা কিন্তু শোকস্তব্ধ, কারণ কিভাবে এই ঘটনা ঘটে গেল তা কিন্তু তারা এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছেন না। একটা পরিবার যার মধ্যে বিতান অধিকারী যিনি গত 6 তারিখই ইউএসের ফ্লোরিডা থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছায় এই বাড়িতে, তারপর গত 16 তারিখ তিনি এখান থেকে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন এবং আগামীকাল তার আবারও এই বাড়িতে ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু সেই ফিরে আসার হলো না। কার্যত সন্তান এবং স্ত্রীকে নিয়ে পেহেলগামে ঘুরতে গিয়ে সেখানে জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হলো বিতান অধিকারী। গতকালই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বিতান অধিকারীর স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং তাকে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তিনিও এই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং যখন তাদেরকে এইভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছিল ওই পর্যটকদেরকে, সেই সময় তাদেরকে একেবারে ইন্ডিভিজুয়ালি আইডেন্টিফাই করে এই হত্যালীলা চালানো হয়েছে এমনটাই কিন্তু অভিযোগ করা হচ্ছে। 24 ঘন্টার জন্য ক্যামেরা অরিন্দম সরকারের সঙ্গে বিক্রম দাস, কলকাতা। কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা, অভিষেকের নিশানায় কেন্দ্র দাবি করেছিল নোট বাতিলের পর সন্ত্রাস বন্ধ হবে। 370 ধারা বাতিলের ফলে শান্তি ফিরবে দাবি করা হয়। এই হামলা সেই সব প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা প্রমাণ করে। কেন্দ্রের অপপ্রচারকে ভুল প্রমাণিত করেছে এই হামলা। এক্সে পোস্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুঙ্গে চাপানো। আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা থাকবে, আর্মি এতভাবে রয়েছে, 370 হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বদলে গেছে, তা আমরা তো সেই ভরসাতেই গেছিলাম। এবার সরকারের কথায় ভরসা যদি না পাই তাহলে ভরসাটা পাবো কার কথায়? আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমরা তো স্টেন গান আর AK-47 নিয়ে বেড়াতে যেতে পারবো না। আমরা তো আমাদের স্ত্রী বাচ্চাকে নিয়েই বেড়াতে যাব। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।